ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ନୟାଗଡ଼ର ଚିନି କଳ କାରଖାନାର ମାଲିକ ଯିଏକି ଦେବସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। नरेंद्र मोदी जी को भाया कम करें से जो बेनिफिटा से जो ग्रोथटा एत फास्टली हो इंडिया रे जोड़ा कि ओडिशा रे हो पारिनी आमे सब यूथ सब मिसिकी हजार हजार मात्रा रे यूथ आसिकी डेली मिसुचंती आमे एठी किछि निश्चित भलो करिया को चाहू କହିବେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲେ ଲାଗୁଛି କି ଇଲେକ୍ସନ ର କିଛି ମିଶିକି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ वर्तमान तो मो काम होची सेवा करिबा मु सेवा मनोवृत्ति रे आसीची मु मोर 100% देबी आउ तापर देखिबा ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି ହଠାତ୍ ଆସିକି ବିଜେପିରେ ମିଶିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି तार उत्तर आपण निजे देखि पारुथिबे को बळा डेवलपमेंट होउची को बळा बीजेपी करूची इंडिया लेवल रे आ तार उत्तर मु देई परिबिनी राजनीति क्षेत्र को आसिया पई कि बळी मन पड़े भितरु बहुत इच्छा थिला किछि परिवर्तन होबो 100% होबो आपण देखु नांती बाहरे निश्चय होबो କିଛି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗାମୀ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଅଛି କି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି प्रथमे तो मु निश्चित स्वीकार करी आ सेटा को मु प्रूफ करी 100%। थैंक यू।